So guys, kailangan natin i-charge yung cellphone kaya baka mag-email tayo. Ayusin mo naman, Alexa. Ayan. Yay! Wow! Hala! Ay, ano ba yan? 10 of 10 of the 10 ako few. lang. O, ako naman, guys. Okay. Buisit. Uy! Sabi. Oh my God! Si Joseph. Ayan pa ako naman. Buisit. Uy. Uy! Wow! Ay, kagaya. Yun. Ano? Ay! Aray! Malapad! Ay! Wow! Ang galing! Ano yun? Nag-charge yung pick-pick niya. Ay, sorry. Ay! Ay! Kagaya. Ang galing. Wala kayong perfect. Ako lang. So, ko last. Lo. Lo, yawo. Lo, Isa man to. Ay! Kaya ako so. Hala!